Good morning, Philippines, and all over the world. Our study for this morning is about the four groups of redeemed. Ano na itong hatag pagsagad karon ning kabuntagon? Mahitungod sa gitawag four groups of redeemed or upat ka grupo sa mga linuwas. Dili atong makita nga adunay hulagway nga diin sa pagbalik ni Jesus Christ kauban niya ang thousands of thousands and 10,000s of angels. In the book of 1 Thessalonians chapter 4, verse 15 to 17, ato makita, matutad sa verse 15, for this we say unto you, that by the word of the Lord, that which we are alive, and remain unto the coming of the Lord, shall not prevent them which are asleep. Matuta, mao kini akong isulti kaninyo, sumala sa pulong, diya sa pulong sa Ginoo, kaya kita nga mga buhi pa nga nagpabilin, hangtod sa iya ikaduha nga pagbalik, dili kita magunani atong may katulog pa. Sleep means kamatayon. Ni atong nangamatay na. Verse 16, for the Lord himself shall descend from heaven. This is Jesus Christ. Ninaog siya gikan sa langit, with a shout, with a voice of the archangel, and with a trump of God. And the dead in Christ will rise first. Madun pa? Kaya ang Ginoo gayud ang manaog unya gikan sa langit. Ug diha sa tingog sa archangel, which is Jesus Christ, and with the trump of God, o sa budyong sa trumpeta sa Diyos, then, ang nangamatay diha kang Kristo, una sa pagbabangon. Okay? 17. Then, which we are alive, and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. And so, we shall be with the Lord. O kita nga mga buhi pa nitong mga adlaw, balik ni Jesus Christ, pagalalingon, uban kanila, itong patay nga gibanhaw aron pagsugat sa Ginoo diha sa hanginan, dito sa hanginan ug sa ingon ana, ikaw ako kita magapigtuman sa Dios sa tanang panahon. Let us pray. Our most kind, precious, loving Father, O God, thank you so much for this wonderful moment that you have given to us to study thy word. Help us to understand through the Holy Spirit so that we'll be able to comprehend the message what we are about to study this morning. Forgive us ourselves so that it's not the hindrance that you will hear our prayers. In Jesus' name we pray. Okay, so pagpadayon. Now, here's you see the four persons that mentions in the Bible. First Elijah, then Moses, Enoch, and Abel. Study where they are represent just people or persons. Now first, let's talk up. We are study about Elijah. Asa man siya nag-represent si Elijah. Okay? Now, Elijah, matod pa diri, the 144,000 typified by Elijah who was translated without dying. So, kiniday si Elijah, siya ang nagrepresentar sa 144,000 nga wala po nila kasi nationg kamatayon. Ato ni siya tunan, may tungod din ng 144,000. Okay? Now, matod pa sa 1 Kings 17:1, and Elijah that is by, who was on the inhabitants of Gilead, said unto Ahab, the Lord of God of Israel liveth, before whom I stand, there shall be no dew nor rain this year, but according to my word. Kinsa si Elijah o sa kapis vibes, meaning to say, he is an Israelite. Okay. Siya ni ang nagtagna nga walay ulo. Dahil suko kay si King Ahab. Okay? Now, next. And Elijah that is by, okay. And Elijah took his mantle. So si Elijah doon siya mantle. Kung sa ato pa, kupo. No? Kupo.
Kupo man na sa ato ng mantol. Oh. Kupo, doon na ni siya kupo. And wrap it, yang gilukot, together, and smote the waters. Yang gibunalan ang tubig, gihampak niya ang tubig, and they were divided hither, and thither, so that they too went over on the dry ground. So kita man to hisgutan, si Eliseo or Elijah, yang kauban. Sa diyang yang gibunalan ang tubig na divide. Dayon, nauga, siyempre, nawala ang tubig. Kunya, nitabok sila. So, take note, doon ay mantol, white mantol si Elijah. Okay? So, sa verse 14, sa 2 Kings, chapter 2, and he took the mantle of Elijah that fell from him. Kasi Elijah raptured naman dito sa langit gamit ang chariot. Okay? Karwahe. And he, kinsa man si Elijah ni siya, Elisha. And he smote the waters and said, where is it? Is the Lord of Elijah? And when he also had smitten the waters, they departed hither and thither, and Elisha went over. So, sa dihang nahulog ang mantol ni Elijah, kay si Elijah, di-rapture man sa langit, kuha ni Eliseo. Nga sa iyang gibuhat, iyang bunalan ang tubig. Ginagi sa mantol nga, yung gilukot niya, gi-smite niya, yung gilapdusan ang tubig. Niya, nagbahin ang tubig, o niya, nitabok sa siya. So, dire, para yun. Now, in Revelation chapter 4, verse 7, it says, and I heard the number of them which were sealed, and there were sealed 144,000 of all the tribes of the children of Israel. Meaning to say, this is an accurate number. Perfect number, no more nor less. 144,000 because John the Beloved or John the Revelator clearly heard na dungugid niya pag-ayo ang ginaganon 144,000. Okay? From all the tribes of the children of Israel. Okay? Now, in the book of Testimonies for the Church, volume 9, 4, paragraph 1, in order to be purified and remain pure, Seventh Adventists must have the Holy Spirit in their hearts and in their homes. The Lord giving me the light that when the Israel of today humble themselves before Him and cleanse the soul temple from all defilements, He will hear their prayers in behalf of the sick and will bless in the use of these remedies for the disease. Meaning to say, ang gisgutan diri nga 134,000 nga gikan sa tribo sa banay sa Israel, walay lain. The Israel of today, which is the seventh day Adventist. I'm happy that we are belong to the seventh day Adventist, that the 144,000 came from the Israel of today, which is the seventh day Adventist. In order to be purified and remain pure, Seventh-day Adventists must have the Holy Spirit in their hearts and their homes. The Lord has given me the light when the Israel of today, who are the Israelites of today? The Seventh-day Adventists. So are blessed. We have an opportunity to be a part of the 144,000 na masigihan. Okay? Especially in the closing work of the church, in the sealing of the 144,000 who are stored before the throne of God and will feel most deeply the wrong of God's prophet people. Testimonies for the Church, volume 3, 26, paragraph 2. Kaya, mga kaigalaan, kaigsuuna, dapat makibalo na ini ang Iglesia Adventista del Sétimo. Gaduna di ay
Kinasahi nga buluhaton, ning naghinapos nga kasaysayan sa kalibutan, diha sa atong siya, especially in the closing work to the church, in the sealing of the 144,000. Okay? Dapat makahibalo ini ang answers. Mahibalo kini sa atong mga leader. But why didn't make this message? Didn't bear this message so that this Israel of today, which is the Seventh-day Adventist, hear this message about the 144,000 nga diha gikan sa church. The Israel of today, the Seventh-day Adventist Church. Okay? Soon we heard the voice of God like many waters, which give us the day and hour of Jesus coming. The living sense, buhat pasabot, buhin siya mga palaan. 144,000. Now understand the voice. What the wicked thought it was thunder under twig. So, ang makarecognize sa tingog sa Diyos, wala lain ng 144,000. Pero sa mga wicked, mga dautan, nito sila nga tingog. Thunder and twig. Okay. So, soon we hear sa di madugay atong madungog ang tingog sa Dios nga sama sa bigan nga naghatag og adlaw kitsa sa iyang pagbalik. Buot pasabot, kining 144,000 naanan sila sa dili pa mobalik si Jesus Christ. Wala pa ni sila sa langit. Wala pa. Kay nga naman, pagbalik naman ni Jesus, dadhon man sila. Una ni sila mission ang 144,000 because these are the first fruits. Okay? Upon the shall see before the throne that sea of glass as it were mingled with fire, so resplendent it with the glory of God, and gathered the company that have gotten the victory over the death, and over the image, and over his mark, and over the name of his name, with the Lamb upon the Mount Zion, having the hearts of God. These stand the 144,000 that were redeemed among men. And there is heard of the sound of many waters, and as the sounds of great thunder, the voice of harpers harping their harps. Great controversies, 48 paragraph 3. Meaning to say, the 144,000, we will have victory. Kinahanglan magmadaugon pa ni sila. Batok sa mananap. Batok sa iyang imahe. Batok sa iyang marka o sa iyang numero. Buwan pasabot, wala pa ni sila na langit. Wala pa ni sila dito sa langit. Kinahanglan pa ni sila nga makibisog. Nga mudaog pa sila batok sa mananap. Okay? So pagpanayon, these are they. Kinsa ni sila? Kining mga 144,000? These are they which follow the Lamb wherever he goeth. These have been translated from the earth among the living. So, kini sila di ay, mauni sila ang gi-translate, gilalin dito sa langit, nga wala na sinationg kamatayon. Are counted as the first fruit unto God and of the Lamb. Revelation chapter 15, 14, 1 to 5. Nabasa niyo diha sa controversy 48 paragraph 2. Okay? So, buong kasabot, ining 144,000 nga gi-translate nga to sa langit, mauni sila ang inunahang bunga or first fruit. So, kung maghisgot ang first fruit o inunahang bunga, dili man siguro may second runner up kung wala first runner up. Buot pasabot, dunay second fruit. Dunay ikaduhang nga bunga. Kay kining 144,000, mauni siya ang gamiton aron mag-gather ang great multitude. Lahi ni siya sa great multitude. Ato ning natagag puriba sa pagpadayon niya. Nga lahi ni siya ang 144,000, lahi ang great multitude. Kay kini sila, diha ara gini sila gikuha sa Seventh-day Adventist. Now, here on the glass, the 144,000 stood in a perfect square, and they were clothed with a glorious white mantle,
from their shoulders to their feet. Kung si Elijah, doon na siya ay white mantle, mausap kini ang 144,000. Doon na po siya ay mantle. So, Elijah was a type of the saints who are well believing on earth at the time of the second advent of Christ. So, kinsa ko na si Elijah? Siya ko na ang tipo sa mga saints nga maraan, kinsa mga buhi pa living on earth at the time nga nagpabiling buhi sa panahon sa pagbalik, sa ikaduhang pagbalik ni Jesus Christ. And who will be changed in a moment of a twinkling of an eye at the last trump without tasting death. Mabasa niya sa 1 Corinthians 15. 51. 52. No? Mauni sila nga mga katauhan nga in a twinkling of an eye lalinon sila dito sa langit. Nga wala sila pa sinati o kamatayon. Okay? It was a representative of those who shall be those translated that Elijah. Mauni siya si Elijah nagrepresentan po di ay ni antong mga katauhan nga wala po kasi natin og kamatayon, nagilalin dito sa langit. Dahil ila thinking mo ban ay the vile, the corruptible body will be changed into immortal. Okay? Elijah, who had been translated to heaven without seeing death, represent those who will be living upon the earth at the Christ second coming. So, si Elias ko, no? Nga gitranslate, gilalin dito sa langit, nga wala na kasi natin kamatayon, siya o sa pag nagrepresentar ni adto mga buhi diha sa kalibutan sa wala pa ang ikaduha nga pagbalik ni Jesus Christ. And will be changed in a moment. Ito na nang gibasa gaina. Okay? So, manis, Elijah, gisakgaw ni siya dito sa third heaven, nga wala. Naagig kamatayon, maingon mga sa 144,000. Okay? 144,000 ang sagikan sa Israel today, which is the 7th-day Adventist. Exclusive ni siya. Okay. Now, dili na punta sa ikaduha nga tao. Kay upat man ni ka grupo. No? Si Elijah nagrepresent siya sa 144,000. Siya ang type. Ngayon si Enoch, usam po ang girepresentahan ni Enoch. Okay? Like Enoch, they will be translated without seeing. Sama po kang Enoch, nagilalim po ni siya, wala po kasi nationg kamatayon. Okay? Now, and Hebrews chapter 11 verse 5, natod padre, by faith, Enoch was translated that he should not see it. Si Enoch, gilalin, nga wala yun siya kaagig kamatayon. And was not found. Wala na siya kita because God had translated him. Tungod kay siya, gilalin nga to sa Diyos. For, before his translation, had this testimony that he pleased God. Hindi siya nakasimungot sa Ginoo. The Lord loved Enoch. Ang Diyos na higugma kang Enoch because he steadfastly followed him and abhorred iniquity and earnestly sought godly knowledge. Bakit nga gigugma ka ini siya ni Lord si Enoch. Tungod kay siya nagsunod o naglikay po ni siya sa dautan. O makugihon, masibuton sa langit nun nga kahibalo. That he might do his will perfectly aron mabuhat niya ang kabubuton sa Ginoo sa inyo. That he might do his will perfectly. He yearned to unite himself still more closely to God. Whom he prayed. Sugid siya nga, suod na mo siya kayong suod nga to sa Ginoo. Kinsa nga iyang kita hadlukan. Dili hadlok nga. Juan, na. Tawag sa ninyo? Reverend and adored. Iyang gitay, iyang nga gitahod. Kanang hadlok ba nga may pagtahod. God would not permit Enoch to die. Ang Diyos wala magtugot
kag Enoch nga mamatay. Hmm. As other men, ingon usab sa uban nga mga tao, but sent his angels to keep him to heaven without seeing death. So, mga angels ang nagdala ni Enoch. Hmm. Dito sa langit. While si Elijah, chariot. So, lahi sila. Si Enoch, dili ni siya Israelites. Kay si Enoch, ikasibin man ni siya sa kaliwatan gikang kapitan. No. Niabot kam sa agay niabot ang Israelites in the time of Jacob. Okay? Then I was taken to the world which has 7 moons. There I saw gold old Enoch, who had been translated. On his right arm he bore a glorious palm, and on his lip was written victory. So kini po dahil si Enoch, nakita ni siya ni Ellen Goldwhite dito sa kanang kalibutan nga dunay pito ka mga bulan. Yan, kita tigulang si Enoch, ug doon na po siya bit nga palwa sa Palmyra nga dunay nakasulat nga victory. Okay? After this, humani ini, akong nakita, ang after this, I beheld, and lo, a great multitude, which no man could number, of all the nations, kindred, people, and tongues, stood before the throne, and before the Lamb, clothed with the white robes, and the palms of their hands. So kung si Enoch, doon na siya ay glorious palm, and on the its lip was written victory. Kini po dahil great multitude, doon na po ni sila'y puti nga misdi, o doon na po'y palwas Palmyra, diya sila, nga kamo. Okay? Sumualin niya siya. Gasagi ka ng great multitude, which no man could number, nga dili mayhap, and the nation, gasagikan of all the nations, kindred and tongues and people, diha siya gikan sa tanang kabanayan, pinulungan o katawhan. Wow! The 144,000 diha gikan sa Israel today, which is the 7th day. It is meaning to say, daghan kay ang maluwas mga kaigsunan. Sa iyo ang pagkaakala, pagkasabot sa atong mga higala, na only the 144,000 ra maluwas. No, that's wrong. Sa iyo na siya nga pagunawa. Okay? So, matod ba? After this, and behold, lo, a great multitude which no man could number. While the 144,000 clearly heard by John the Revelator, that 144,000 in number. While the great multitude, no man could number. Dili maihap. Okay, mao na siya ang kalainan. Kaya ang Revelation chapter 7, 1 to 8, nagisgot na siya sa 144,000. Pag-abot sa verse 9, nagisgot na siya sa great multitude. Sa Bible pa lang, mailan na nato. Nga lahi ang 144,000, lahi ang great multitude. Hamod na nato dito ang sa 4 groups. Nga may daan ginato. Nga lahi, 144,000, lahi ang great multitude. Okay? Now, as we draw near to the coming of Christ, sa dihang nagkaduol na kita sa pagbalik ni Kristo, more and still more of missionary work will engage our report. Of the number of them that shall be saved will be those who have come forth from every nation, kindred and tongue and people. Revelation 7:10. So, dapat ba? As we draw near to the closing, to the coming of Christ, more and more still missionary work engaged in our report. Of the number of them that shall be saved will be those who have come forth from every nation, kindred, and tongue, and people. Kung kasabot mga igsuon, kini di ay great multitude o dakong panon. Gikan ni siya sa tanang banay pinulungan o katawhan, while the 144,000 gikan exclusively
from the Seventh-day Adventist Church Special Company. Nauni siya ang resulta sa loud cry. Ang gamiton aron mag-gather ang great multitude, walay lain ang 104,000 na mao ang gitawag na first fruit. Okay. Now, aging prueba sa sunod na slide, mao ni siya. Ato na ni gibasa gaina. Nga ang Seventh-day Adventist diha gikuha ang 144,000. Mao bitaw nga sa Daniel 2, portion lang sa bukid ang nitipyas nga maong bato nga mi-struck diha sa pilan sa image sa Daniel 2. Especially in the closing word for the church in the sealing of the 144,000 who will stand without fault before the throne of God when they feel most deeply the wrong of God's people. So ang naghinapos nga buluhaton sa iglesia mao ang pagpanilyo sa 144,000. Sa asa nga iglesia ang gisgutan nga pagpanilyo sa 144,000? Atubag mao ni, in order to be purified and remain pure, Seventh-day Adventists must have the Holy Spirit in their hearts and in their homes. The Lord has given me the light when the Israel of today humble themselves for Him and cleanse the soul temple from all defilement, will be hear their prayers in behalf of the sick, and will be blessed in the use of His remedies for disease. Buot na sabot. Diha kuhaon sa Seventh-day Adventist ang 144,000 tungod kay ang Seventh-day Adventist mauni siya ang giingon diha sa Testimonies sa volume 9 for paragraph 9, the Israel of today, which is the Seventh-day Adventist. Are we happy? Nga diha kuhaon ang 144,000 sa Seventh-day Adventist, diha kuhaon. Oh, pero dili ra 144,000 ang maluwas. Okay? So ato nasabtan nga lahi ang great multitude ug ang 144,000 kay ang great multitude gikan siya sa matag nason, every nation, kindred, tongue, and people. Diya siya gikan. Kay maton pagani sa sulat sa atong propeta, nalimot lang kung asa to siya nga passage nga daghan pa diha sa mga Protestant churches nga matinud-anon. Labi na gyud sa simbahang katoliko. Ikot, nasinati ni ninyo nga mas daghan pa nga mga maayong tao nga makita nato diha sa Protestant churches sa katoliko. Yes, di na ikalimot. Nga usahay makainuntan nga mas buutan pa kaysa Seventh-day Adventist. Nga ginahanglan sila makadungog sa mensahe nga dunay pagtumat. Nga masiliuhan gayon ang tanan sa silyo sa buhi ng Diyos. Kaya walay makaanto sa langit nga dili masiliuhan. Puot pasabot. Kung ang 144,000 makadawat sa silyo, kini usang mga katawhan nga gitawag og great multitude nga adunay talwa sa palmira sama kag Ginoo. Duna po ni sila silyo sa buhi ng Diyos. Okay? So, lahi ang 144,000 kay diha sa exclusively gikan sa 144,000 the first fruit, which is the special company Nikon para magather ang multitude. Okay? As Enoch was translated to heaven, ingon nga si Enoch gilalin nga sa langit before the destructions of the world by water. So, the living righteous will be translated from the earth before the destruction of fire. So, ingon nga si Enoch, gilalin nga to sa langit sa wala pa ang destruction sa tubig na lulok. Di modo, ang mga buhi nga mga matarong, ilalin sila gikan sa kalibutan sa dili pa ang destruction sa kalayo. Sulugon man ninyo.
Enoch sa temptation asyo. Si Enoch aduna siya mga pagsulay sa makalapaw. We was surrounded with society no more friendly to righteousness than is that which surrounds us. The atmosphere he had breathed was tainted with sin and corruption. Oh, gihapon. Oh, the same as ours. Why kalainan sa tao? Yet he lived a life of holiness. Bisan pa man siya na sa kaguliyang, sa kagubot, sa kadautan, sa kalibutan nga usang nagipuy ani Enoch. Nagtuyo gyapon sa pagkabuhi. He was enslaved, sabi ko pa with the prevailing sins of the age in which he lived. So many we remain uncorrupted. He was representative of the saints who live materials and corruption the last days for his faithful obedience to God was translated. So, also, and the people who are alive and remain be translated. Dito. Si Enoch di ay, siya ang nagrepresentar ni atong mga balaan nga mga buhi taliwala sa mga appearance and corruption sa naghinapos nga mga adlaw. For his people obedience to God, he was translated. Tungod kay si Enoch, mantinud-anon man gid siya nga na magtinumanon. Gitranslate siya sa Ginoo dito sa langit. Di modo. So also, the people maingon man usab ang mga mantinud-anon kinsa nga mga buhi nga nagpabilin lalinon ngadto sa langit. Daghan diha sa Protestant churches, even the Catholic, nga sa pagkadungog nila sa minsay, sa loud cry, hindi sila mutuo. Mao nang giingon sa laing bahin sa kasulatan, daghan o niya ang musunod. Ug daghan usab ang mugawas diha sa 70. Nahatuan in 100. According to the inspiration. Okay. And Enoch was honored in this course. He was translated to heaven without seeing death. And those who will be translated at the close of time will be those who commune with God on earth, those who make manifest their life as He with Christ, God will ever representing Him in their life practices. Selfishness will be cut out by the root. So, sino? Gisgutan nga gilalin siya dito sa langit nga wala sinatin pamatayan. Maingon man sa kantong di-translate sa translated at the close of time. So, siya ang nag-represent sa great multitude, si Enoch. Okay? Siya ang nag-represent. Oh, kaya ang great multitude asa gikan? Gikan ni siya sa tibuok na kalibutan. Now, mao ni si Enoch. Si Enoch gilalin sa langit nga wa sa pasinati kamatayon, dili ni siya Israelite. Kay kapito man nga kaliwatan na ni siya, gikan kang Adan. So asa gikan ang great multitude sa tibuok na kalibutan, sa tibuok na kalibutan. Okay. Buok na kalibutan. Maingon mausap ang great multitude. While ang 144,000 exclusive virgin, they are sa 7th day Adventist. Okay. Now, dili na ta sa ikatulong kung Moses. Mabasa nila sa Deuteronomy 24:5, so Moses, the servant of the Lord, died in the land of Moab according to the word of the Lord. So si Moses, namatay ni siya. And Moses was 120 years old when he died. His eyes was not dim, nor his natural deep force. Subot pa sabot kini si Moses, ang iyang kamatayon ni natural death. So, tanan nga namatay sa natural death, na siya sa grupo ni Moses. Yun,
1:9, yet Michael the archangel with Jesus Christ, when contending with the devil, he dispute about the body of Moses. So nagilog sila, no? No. Does not bring against him and railing accusation, but said, the Lord rebuke thee. Okay. So Moses representing those who will be raised from the dead from the time of the second advent. So si Moses siya ang nagrepresentar niadtong mga nangamatay nga gibanhaw sa panahon sa pagbalik ni Jesus Christ. Okay? Unsa man ka, Catholic man ka, o naging Baptist man ka, or Seventh Day Adventist, nga niabot nimong kamatayon, kunya nagalakap ka sa kahayag nga imong dawat, ikaw nga namatay sa natural nga kamatayon, na sa grupo ni Moses, natural death. Because we are judged according to the life that we receive. Dili kay katong uban nga nangamatay nga wala na kadungog sa atong gitun-an karon wato sa kaluwasan. No, sayo. Magditindi sa kahayag nga ila nga. Ubat na. Dili sila hukman sa kahayag nga wala nila na sabti. Wala ni abot nga kahayag. Nga nakapatos ng Ginoo. Mo nang sayo pang panguna ako na nga only 144,000 na gitong makaslan. Okay? So si Moses siya ang nagrepresentar ni adtong gipang banhaw ng mga patay. Siyempre, patay banhawan. Sa ikaduhang pagbalik ni Jesus Christ. Moses was present to represent those who will be raised from the dead at the second coming of Jesus Christ. Early writings, 164 paragraph. Okay? So Moses, upon the Mount of Transfiguration, katibitang bisinan, nga maghimo taog tulo ka payag, ningon nga matinunan, usa kang Moses, kang Elijah, kang Jesus. Moses upon the Mount of Transfiguration was a witness of Christ's victory over sin and death. He represents those who shall come forth from the grave at the resurrection of the just. Moses represents of the rising sun and Elijah of the translated one. Maroon natin may balang sana, doon lang si Elijah si Moses, pero upat din na itong answer. So, kung sa kuno, si Moses nagrepresentar ni Adtong nang gawas diya sa ilang lubnganan sa pagpamanhaw sa mga matarong. Si Moses mao ang representative ni Adtong gitawag og rising sun. Mga balaan nga gibanhaw. Og si Elias nga gitranslate nga wala usab nito sinapi og kamatayon. Siya ang nagsintar ni antong makatauhan nga gilalin nga wala pod sila tigkamatayon, while si Moses siya ang nagpresentar ni antong gipangbanhaw ng mga matarong nga natural nga kamatayon lang ilang nasinituan sama kang Moses. Okay? So, si Moses siya ang nagpresentar niya itong mga katauhan nga gitawag rising sun nga namatay sa natural nga kamatayon. Okay? No, ikaw pat now si Abel. Now, sa may girepresentahan Abel. Tatalas. Tatawa man. Kaya lang yun. So, in Genesis 4, and Cain talked with Abel, his brother, and it came to pass when they were in the field that Cain rose up against Abel, his brother, and slew him. So, si atong naibalaan nga, si Abel, gipatay ni siya ni Cain. Tungod kay nagsilos si Cain. Kaya yang halad wala dawata. So yung gipatay si Abel nga yang brothers. By faith Abel offered unto God more excellent sacrifice than Cain. By which he obtained witness that was righteous, God testifying of his gifts, and by it he being dead yet speaketh. So pinagis pagtuo si Abel nag-offer ngadto sa Ginoo nga labaw pa yung ka-excellent nga sakripisyo kaysa Cain. Tugod nga na, ipatay siya ni Abel. Kaya nga naman nagsil. Cain? Tugod kaya nagsilos na siya.
Cain and Abel represent two classes. Nagrepresentar si Abel si Cain sa duha ka classes. The righteous and the wicked. The believer and unbelievers, which should exist from the fall of man to the second coming of Christ. Abel, the very first Christians of Adam's children, died in a martyr. So, hindi sa Abel, mana yung pinakauna gitawag Kristohanon nga namatay nga usa ka martyr. The millions of all ages who were martyred for their faith. So siya ang nagrepresentar po ni si Abel sa tanan nga mga gipang torture, gipang martyr sa gitawag old Egypt. Sugad pa sa iyang panahon hangtod sa umalabot. Okay. Tungod sa pagtuo, gi-martyr sila, gi-murder sila. As we were traveling along, matud pa ni Ellen White, kada nung travel sila sa iyang vision. As we traveling along, we meet company who also were gazing of the glorious of the place. I noticed as a border on their garments, red border on their garments. So, okay, yang na-notice matud pa ni Ellen White na dunay red borders diha sa ilang mga garments. Their crowns were brilliant, their robes were pure, white, as we greeted them. I asked Jesus, who were they? Nangutan na si Mrs. White, kinsa man ni sila? So, natawag ni Jesus, he said, they were martyrs that had been slain for him. Kini sila, mauni sila ang mga martyr nga gipang patay tungod kang Jesus. With him, an innumerable company of little ones. Little ones, they also had a hymn of red on their garments. So, dili ra kay mga dagko nga mga gipang murder, gipang torture, no, gipang patay tungod sa pagtuo, pati ang mga little ones. Pero sa aman tayo tuwo, panahon sa martyrdom. Diba? Pati mga bata yung kagmay, ipanglambo sa paril. Ipakaon sa layon. So, anak, kadaghan, innumerable company of little ones. Dili may hap ng mga kabataan ang nangamatay natong panahon sa martyrdom. So, kini sila ang girepresentahan ni Moses. By condemning the people of God to death, they have as truly incurred the guilt of their blood, as it had been shed by their hands. In like manner, Christ declared the Jews of his time guilty of all blood of the holy men who had been shed since the days of Abel. For they possess the same spirit. Maori yung nga espiritu. And were seeking to do the same work with these murderers of the prophets. Okay? Persecution in the battle before the last crucial conflict. The two armies will stand distinct to separate, and this distinction will be marked at many who shall be convinced the truth will come on the side of God's commandment keeping people. So daghan, many who shall be convinced. Panahon sa loud cry, daghan ang makumbinsi sa kamatuhuran will coming to the side of commandments keeping people. Nga mahimo na ni silang Seventh Adventist ang good multitude. Nga mahimo na ni silang Sabbath keeping people. May gingon. When this grand work is to take place in the battle prior to the closing conflict, many will be imprisoned. So daghan ining panahon na nga itugyan sa kamatayon tungod sa ilang pagtuo. Many, Tyson, bilanggoon sila. Many will flee from their lives from the cities and towns. So daghan sa mga mukalakyo, kaya sa siyudad o kalungsuran. And many will be martyrs. Ug daghan po ang mga martyrs for Christ's sake. In standing in the defense of the truth. Nga mubarot ni sila sa kamaturan. Bisan po sa kamatayon, mao ni sila ang makasinating babatay. Itong torture, pagmatyon, mao ni sila.
you will not be tempted what we are able to bear. Jesus bore all this and far more sin. This is volume 3, 2027, paragraph 1. Okay. Sino? No, si Abel, siya ang nagrepresentar ng mga martyrs of all the ages. So last slide. Let's go. The Great Controversy 665, paragraph 2. Akong away. Baka nang nakita sa atong propetisa. Nearest the throne, ang pinakaduol sa trono sa Ginoo. Nearest the throne are those who was jealous, masibuton kayo, in the cause of Satan, but who, like the branch from the burning, have followed their Savior deep in devotion. So, lahin sila nga grupo ang pinakaduol sa trono. Mauni sila nga grupo nga gingon nga have followed their Savior with deep, intense devotion. So, mauni sa ang 144,000. I'm not Now, next. So, buot sa buot, lahin na sa nga grupo. Next are those who predicted Christian character in the midst of falsehood and infidelity. Those who honored the law of God when Christian were declared void. So, mauni siya ang sunod, ang great multitude. Mauni sila, ang sa tagingon. Next, ang sunod, kato sila nga, dunay perfect Christian characters diya sa taliwala sa kabakatan and infidelity. Those who honor, sila ang nag-honor sa balaod sa Dios. Sa diyang ang Kristiyanon nga kalibutan magadeklarar nga bawal na. Wala nga balaod sa Ginoo. And the millions of all the ages who will be who were martyred of their faith. So, paano sila ang mga martyr? Ang sunod ang mga martyr. And beyond is the great multitude. So correct. And beyond is the great multitude. And kindred and tongues of people before the throne and before the Lamb, clothed in the white robe, and the palms in their hands, the issue. Okay. O last day, ang great multitude. First, 144,000. Next, okay. So, kaya na ang portion nga, wala na ko, kaya na, so, thank you. So, money siya, ang 144,000, gikan ni siya sa church, sunod the Adventist, represented by Elijah, without teaching that. And next is Enoch, the great multitude, represented by the great multitude, from the whole earth, Malaysia. Then next is Moses, who died in natural death. Then lastly is Abel, that was represented of all the martyrs of all ages. So thank you guys. God bless you.